السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الحلقة الماضية أنني غادي نتكلم على لو كومون سو باس اون سيونس ديبنوز. دابور غادي نتكلموا على l'hypnose érectionnelle. فيه l'hypnothérapeute, c'est lui qu'on a dit qui gère la séance. هو اللي تتحكم في الحصة كاملة. Car c'est lui qui hypnotise et c'est à lui de faire tout. مي كاين عندنا واحد الشرط انه فعلا كيدير كلشي، ولكن عندنا واحد الشرط. شنو هو الشرط؟ il faut que le sujet hypnotisé داك الانسان اللي قبل يتيبنوتيزي قبل يتنوم soit d'accord. خصو يكون اول حاجه داكور على انه يتيبنوتيزا، لان الا ما بغاش ما غيوقع والو. قلنا l'hypnotiseur qui gère toute la science. C'est lui qui gère toute la science. C'est lui qui fait tout. هو اللي كيتحكم في كلشي، هو اللي كيسير المسار ديال الحصة كاملة. وانت اللي كتكون هيبنوتيزي كتكون سبيكتاتور، متفرج فقط. لان ليبنوز ايركسيونيل كينبني على واحد لاستيوس اللي كتسمى لا ديسوسياسيون. يعني كنفرقوا بين الكونسيون والانكونسيون. Donc, vous êtes spectateur, vous allez vous laisser faire par le hypnothérapeute. Et car si vous n'avez pas envie et vous n'avez pas confiance en lui, alors vous n'allez arriver à rien. Vous devez avoir envie d'être hypnotisé pour pouvoir régler vos problèmes. هنا خصك انت تقبل ان داك ليبنوتيزور يبنوتيزيك وتكون داكور على داكشي اللي غادي يدير وكتثق فيه باش هو يقدر يحل لك المشاكل اللي انت كتعاني منها. وانت الا ما بغيتيش تكون داكور غادي دير دي باريير. vous allez braquer et mettre des barrières. Eh ben l'hypnothérapeute il peut essayer tout et n'importe quoi, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. علاش؟ لانك انت درتي دي بارير في الانكونسيون ديالك، منعتيه انه يوصل لوبجيكتيف اللي خصو يدير باش يبنوتيزيك باش يقدر يخدم. انت درتي دي بارير دونك ما يقدرش يوصل لها. Donc si tu veux que ça marche, il faut que tu sois d'accord. Et ça c'est ton job. هذه هي خدمتك في خلال الحصه ديال التنويم المغناطيسي، انك تكون داكور وتخليه يخدم خدمته. دونك لا سيونس ديال ليبنوز قلنا كتكون سوا اسي سوا الونجي. جو بريفير انا شخصيا ان الانسان يكون الونجي، لان كيكون bien reposé ou plus agréable pour lui. Et là, le thérapeute, il va commencer à المنوم غادي يحاول ما امكن يطلب منك soit de fermer les yeux ou de les laisser ouverts، خليهم محلولين. هادو جوج اختيارات. ممكن تدخل في التنويم وانت حال عينيك ما كاينش مشكل، وممكن الا انت كنتي ما كتستطعش تخيل داكشي اللي تيقول لك وانت حال عينيك، يعني كتمشي كتغيب بعقلك في شي حوايج، ممكن انك تسدهم وتكونسونطرا مع كلامه باش توصل للهدف اللي بغينا. دونك ابري منين غادي يستطيع ينومك il va s'adresser à votre inconscient. Votre inconscient هو l'objectif ديالنا نوصلوا ليه. Soit il va vous raconter des jolies histoires ou là des voyages par exemple. Puis il va s'adresser peu à peu يعني بشويه غادي يحاول ما امكن يكون يتحاور مع la partie inconscient fique en utilisant un vocabulaire spécifique. يستعمل واحد مجموعة مصطلحات اللي هي خاصة بهذا الدومين بهذا المجال. و il va instaurer un dialogue avec l'inconscient. غادي يحاول ما امكن يخلق واحد الحوار داخلي بينه وبين اللاوعي ديالك باش يدوموندي de changer et de transférer la chose qui vous embête.
يحاول ما امكن منين يوصل لانكونسيون ديالك وانستوري معاه واحد الديالوج غادي يحاول ما امكن امبوزي دي سوليوشن ولا يحاول ما امكن يوصل معاه الحل ديال المشاكل اللي انت كتعاني منها. وهنا تنتكلموا على ان النوسيون دو طون فهاد لي بلونز اريكسونيال تيكون بارفوا ماشي كيف كنعرفوه في لوردينير باسكو لو طون باس تري تري فيت وما تقدرش تعيق انك جلستي 4 سوايع بارفوا في ايبنوز وكتقول يمكن راه داز غير 5 دقائق. Donc, notion de temps, il n'a pas les mêmes notions que d'ordinaire. Donc, l'hypnose ericksonienne, il peut arriver à une personne qui s'endort. يقدر الإنسان خلال التنويم المغناطيسي الإريكسوني أنه يفقد يعني الحركة ويبان لك نعس فعلا نعس. مي هنا كتطرح واحد واش هو النعس صافي سالات الخدمة؟ لا non. Il y a toujours du travail parce que l'hypnothérapeute il reste en contact avec le subconscient, l'inconscient d'elle, et il continuera à dialoguer avec lui et faire son travail. Et parfois l'inconscient كيكريي عندك انت واحد الكا ديال الامنيزي يعني بحال فقدان الذاكره لدرجه انك ما كتبقاش عاقل شنو داز خلال الحصه كامله بحال الا كيتمسح لك شي حوايج خلال الحصه ما كتبقاش عاقل عليهم شنو طرا كاع. ولكن هذا ما تيهمش لان اللي كيهمنا هو ان العمل اللي حنا بدينا من اجله كنوصلوا ليه. بدينا نحيدوا الكارو بغينا نحققوا واحد مثلا الثقه في النفس الكونفيونس ان سوا يعني كنوصلوا ليه من خلال واخا ينعس واخا يمشي في النعاس كنوصلوا لذاك الهدف ديالنا. دونك غندوزو التنويم المغناطيسي الانساني يعني لي بلونز هومانيست هو سي فيليير اللي جديده c'est-à-dire contrairement à l'hypnose ericksonienne هنا on parle de l'hypnose d'association. Association entre, ça veut dire rassembler entre le conscient et l'inconscient. هنا تندير واحد الجمع واحد تلاحم بين الوعي واللاوعي لان بارفوا كي كنقولوا تيقول واحد الانسان تيقول لي واحد العقل غندير تيقول لي واحد العقل اخر لا ما نديرش ولا راهي لا. دونك هذاك اللاوعي داك الوعي واللاوعي اللي كيكون بارفوا كونتراديكتوار مضاربين حنا كنحاولوا ما امكن نتدخلوا بيناتهم باش نحاولوا ما امكن نجمعوهم يونيس سور واحد ليدي واحد الفكره نخدموها بغينا نقطعوا الكارو يعني انا الوعي وانت اللاوعي خصنا نتفقوا على ان هذه الحاجه خصنا نديروها. ça veut dire mettre une relation solide très forte entre le conscient et l'inconscient. Donc le sujet في هذه الحاله توا peut être soit assis soit allongé, pas de problème. Le sujet هنا établissent un dialogue entre l'inconscient et le conscient. Le thérapeute durant la séance il reste à côté de toi mais il t'aide. De temps en temps il va vous aider à trouver la réponse à des problèmes ou trouver des solutions à vos problèmes. Donc l'hypnothérapeute il gère seulement votre dialogue entre le conscient, votre conscient et votre inconscient. Donc on augmente la relation à laquelle vous allez pouvoir travailler directement sur votre inconscient. قلنا المنوم في هذا التنويم هذا كيحاول ما امكن يقوي العلاقه بين الوعي واللاوعي باش يدخلوا في واحد الحوار قوي ويحاولوا ما امكن يوجدوا الحل ليك انت ويخدموا على ذاك الحل وانت كتكون واعي لكل شيء ماشي بحال لي بلونز ايريكسونيل اللي كيكون فيه متفرج. هنا تكون فاعل اكتيف. دونك هذه هي الامور اللي نقدروا نقولوا في التنويم المغناطيسي هيومانيست. وهنا كنديروا واحد لا تكنيك كتسمى لاندكسيون يعني sur le fait de l'induction on arrive à associer à rassembler entre le conscient et l'inconscient. هنا on ouvre une porte entre les deux univers
conscient et l'inconscient. Le thérapeute va vous aider à poser des questions à votre inconscient et faire venir le problème. L'hypnose humaniste كنحاولوا ما امكن نعيشوا الانسان داك المشكل اللي كيعاني منه اصلا ولكن on le pose sous forme de symboles لان l'inconscient ديالنا ما تيفهمش الكلام تيفهم دي سامبول دونك كنحاولوا ما امكن نعيشوه داك المشاكل اللي كيعاني منها هو تحت التنويم ولكن بطبيعه الحال تحت ايادي امينه يعني تحت يد واحد الانسان اللي هو خبير في هذا المجال وغادي يعيش دوك الاحداث ولا يعيش داك المشكل سو فورم دي سامبول مثلا نقولوا انه تيعاني من واحد الخوف ولا واحد الفوبي كنشكلوها على شكل مثلا اون بول نوار ولا شي حاجه ولا اون غروس بيير مثلا واحد الحجره كبيره وتنحاولوا ما امكن نعيشوه حدث انه غيخرج داك لابول مثلا اللي واحله ليه في قرطو ولا فوق صدرو وهو غيحس دوك المشاعر وكيحسها فيزيكمون يعني كيحسها يعني بارفو كتلقى عرق ولا سخن ولا الدقه ديالو ارتفعوا ولا شي حاجه لانه كيعيش الاحداث وكيعيش محاولة العلاج ديال داك المشكل. دونك هذا هو بخلاصة وبعجالة ما هو التنويم الhypnose humaniste. Donc vous êtes acteur dans votre changement. C'est ça l'initial. On va dire que l'hypnose ne se raconte pas, mais on le vit. Il faut l'expérimenter. أي إنسان واخا نتكلموا على التنويم تنعيا وخصو يعيش التنويم الا ما عاش التنويم نقدروا نهضروا التنعيا وما غاديش يحس بلي زيفي كيف الا دخل في التنويم وحس بشي حوايج وهنا فاش كنبقاو نديروا بارفوا دي شوز اللي خص باش يعرف الانسان انه دخل في التنويم نقدروا نديروا ليه ليفيتاسيون دي بغا نهزوا ليه يديه ما يقدرش يهبطها نلصقوا عليه مع الحيط ما يقدرش يحيدها نقدروا نديروا ليه لي مان كولي نلصقوا ليه يديه ما يقدروش يتفكوا ليه نقدروا نديروا ليه لي بي مثلا فونديو سول نخشيو ليه رجليه في الارض ما يقدرش يتمشى نطلبوا منه مثلا يتكلم ما يقدرش يتكلم نرد بكم فهمتي يعني بزاف د الحوايج هاد الحوايج هما اللي كنخليو الانسان يعرف بانه تحت التنويم يعني راه الانكونسيون ديالو اللي رجع يتحكم فيه يديريجي باغ ان اوتر باغ لوي ميم ماشي منه هو يعني محكم فيه ناس اخرين والى الحلقه المقبله ان شاء الله اللي غنتكلموا على كي peut faire l'hypnose et merci de votre attention à très bientôt شكرا بزاف السلام عليكم